Mayong adlaw mga kaswertres. Mabuhay. Septembre na Yuzab. Karong adlaw na akitay bag o ngawan combination, nga pwede na to minten. Sa dili pa nako ihatag ang one combination, shoutout kan inyong tanan. Eugenia Estacion, Rosabella Discarton, Paula Santillan, Ana Jane Cebido, Delia Hamalon, Mershel Elicitas, Nancy Adeser, Rodmar Dulay, Leonie Pepito, Carlos Legaspi Jr., Igok Salon, Michael Camartan, Marites Dali. Don't forget to like, share and subscribe. Ang atong one combination sure win maintain for the month of September mao kini. 690. Akong husband 690. Up next palihag kag bisita ni Brother Bertsky Swertres TV. Ug ingon man ang akong ikaduha nga YouTube channel ang Wingboy Vlogs para sa mga special schedule sa Swertres. Daghang salamat. Mabuhay.